Daghan ang nagkatag nga post sa bautismo ni Amik Taglinaw gahapon sa Roman Catholic Church. Mura raman tog nagsihada. Sa Biblia, ang baptism mga higala gikan na sa Greek word nga baptizo. Meaning, to immerse, submerge, or dip, especially in water. Kanusa pa kaha makaamgo ning Romano nga simbahan nga sayop ang ilang ginatudlo sa katawhan sa tibuok kalibutan. So, brother Till the Word ba? Alias Joy Sukaldito alias Till the Word. Ikaw niingon kag sayop ang pagbunyag nga bukbo. Pero kining inyong basahon kani nagsulti man lagi nga ingon sa inyong basahon, nagsulti man lagi inyong basahon nga kuan. Lain-lain ang pagdumala sa bautismo sa Kristohanon nga simbahan. Ang uban ay pag tuslob, ang uban ay gitawag aspersyon o pagwisik-wisik, o ang uban na apoy pagbubo. Unya ingon pa sa maong Seventh Adventist fundamental belief ninyo nga ang panaghiusa sa espiritu nagdala sa Dios sa simbahan nga practice sa usa ka bunyag. So ang inyong basahon, supak na kaning inyong basahon. Mana nga adisir ka mo korehin namo pagtuon una sa inyong Seventh Adventist fundamental belief. So kita nimo sa akong screen. So naa di ay pagbunyag nga bubo og pagwisik-wisik. So mana nga tuon gyud bro Joy kay para di nimo debatihon ang imuhang basahon. Unya kini pong inyong ang kana pong basahon ninyo wa po na nag-ingon nga sayop nang amo ang bunyag. Ha? Wala po nag-ingon man nga ayaw pagsigig panghilabot namo. Mapay magtuon ka sa inyong basahon bro Joy. God bless.